Šta su tačno stablecoini? Ukoliko želite da kupujete, prodajete ili tradujete kriptom, bit će obavezno znati šta su stablecoini i kako se oni koriste. Ukratko rečeno, stablecoini su coini koji zamenjuju, možemo reći, dolar ili euro u samom kripto svetu. Nalazimo se na CoinGecku i pogledat ćemo kako možete pogledati sve stablecoine koji su aktualni. Kliknut ćemo ovdje sada na kriptovalute, kliknut ćemo na kategorije na CoinGecku i ovdje ćemo naći stablecoin. Upišite stable i naći ćemo stablecoin. Kliknite i sada ćete doći na apsolutno celu kategoriju što se tiče stablecoina u kripto svetu. Najveći i najpoznatiji stablecoin je Tether USDT. U suštini svaki stablecoin se ovdje predstavlja u dolaru i svaki stablecoin je vrednosti 1 dolar. Dakle, možemo reći još da su stablecoini digitalni dolar u kripto svetu. Što se tiče Tethera, dakle najveći, najpoznatiji, najmasovniji stablecoin koristi se bukvalno širom celog kripto sveta. Jedan Tether je uvek 1 dolar kao i svi drugi ostali coini. Što se tiče volumena, za 24 sata korišteno je, možemo reći, 29 milijardi 300 miliona samoga Tethera, a market cap je 150 milijardi. Market cap Tethera znači da imamo količinu Tethera puta njegova sama cena. Što se tiče drugog najpoznatijeg coina, to je USDC. U suštini radi po istom principu, dakle, jedan USDC je uvek 1 dolar. Ovo su dva najpoznatija stablecoina koji se, možemo reći, bore za svoj deo u marketu. Koje su neke razlike? Imamo Tether i imamo USDC. Tether je poznatiji i veći, možemo reći, stablecoin. Razlika u tome je da Tether nije toliko siguran kao USDC. Dakle, Tether je coin, odnosno stablecoin, koji po nekim pričama nema, možemo reći, dakle, zaleđenu u samom dolaru. Ideja je da koliko god imamo stablecoina, toliko imamo dolara, dakle, možemo reći, na računu koji bi služili kao neka sigurnost. Nekad smo imali zlato koje je bila sigurnost valutama, u današnje vreme, ukoliko bi gledali u kripto, ta neka sigurica bi bila dolar. Međutim, imamo problema da sa Tetherom to sve nije najčistije. Što se tiče USDC-a, stvari su nešto jasnije, čistije i USDC je sam po sebi bezbedniji. Što se tiče još max supply, odnosno koliko samih coina možemo imati, to je stable coina, vidimo da je max supply na USDC-u neograničen. Dakle, možete napraviti koliko god želite stable coina, međutim, ono što je važno da ukoliko ste ozbiljan projekat kao USDC, koliko napravite stable coina, toliko morate imati zaleđinu u samom dolaru. Svakako da je ista situacija sa Tetherom, dakle, oni u Tetheru mogu da naštampaju, da tako kažemo, 100 milijardi Tethera, međutim, trebalo bi da imaju isto toliko dolara, koji bi bila sama neka zaštita, možemo reći, za taj Tether. Ova dva stablecoina su stablecoini koji će vam biti potrebni da znate. Dakle, to su najkorisniji stablecoini i coini koji se apsolutno najviše koriste. Što se tiče nekih drugih stablecoina, vidimo da imamo i njih, čak i u top 100 projekata, dakle ovo je 27. najveći projekat USDC, međutim naravno vidimo koliko su oni zapravo manji po samom market capu, dakle nekih 8 ili 9 puta manji od samog USDC-a. Ukoliko ulazite u kripto, dovoljno je apsolutno da znate šta su Tether i USDC. Imamo još neke stablecoine od nekih drugih projekata, imamo USD1, on je poprilično zanimljiv, pošto možemo reći ima podršku, dakle, od samoga Trumpa. Na neki način Trump gura također ovaj projekat. Imamo PayPal USD, dakle od PayPala. Imamo još neke stablecoine koje su prepoznatljivi. Što se tiče same kategorije, ovdje na CoinGecku možete pogledati cijelu kategoriju, svaki stablecoin. I što se tiče svakog stablecoina, vi možete ući u projekat kao što smo mi ušli u Tether. Pročitati, dakle, o stablecoinu. Ovdje vidimo da je jedan USDT, dakle jedan USD. Pa to bi bile i najkraće definicije, dakle da je jedan USDT u suštini dolar u kripto svetu. Ovdje možete naći druge informacije, website, white paper, dakle white paper dokument o samom projektu i ista situacija s USDC-om ili svakim drugim projektom. Eto, to su neke osnove koje bi bilo potrebno da znate što se tiče stablecoina i kako se oni koriste.